Salut à toutes et à tous, mes chers apprenants, mes chers élèves et mes chers candidats sur notre chaîne éducative et de l'enseignement par excellence chez Prof Ashraf. Alors aujourd'hui, on va se concentrer comme toujours, comme d'habitude, comme de coutume, bien sûr, une rédaction, d'accord, un sujet très important, très primordial, qui nommait la violence aux écoles. العنف في المدارس. Donc, bien sûr, ce sujet est proposé par un élève. On fait des élèves sur l'Instagram. Et c'est pour cela je faisais cette vidéo pour vous aider bien sûr, comment avoir les arguments, comment s'exprimer, comment bien sûr répondre les idées, et ainsi de suite. Donc avant de commencer de lire cette rédaction, veuillez prendre une feuille et un stylo pour noter ensemble. C'est bon? Très bien. Donc, on va lire ensemble le sujet. نشوفوا اشنو بغى يطلب منا باش هكا نحاولوا نستوعبوا الفكره ونستوعبوا يعني c'est quoi la thèse الأطروحة. Donc comme vous voyez le sujet se dit les lycées sont devenus des lieux où règne la violence يعني ثانويات أو لا يعني les collèges أو لا les écoles بصفة عامة أصبحت أمكنة اللي كتحاول يعني العنف ينتشر فيها بكثرة. Le vol, l'agression, la drogue, et ainsi de suite. Donc, هنايا ممكن لك تتكلم على la violence, ممكن لك تتكلم على le vol, الشفرة, l'agression, la drogue, et ainsi de suite. يعني عندك le choix. Donc, حنايا غنحاول نختاروا la violence. Alors, tu écris un texte argumentatif d'une 20aine lignes dans lequel tu expliques pourquoi on est arrivé à cette situation. Ensuite, tu proposes quelques solutions. Donc, غنحاول نكتبو تقريبا 20 سطر اللي من خلالها غنحاول نشرحو علاش وصلنا لهاد الحالة هادي وثم غنقترحو بعض الحلول الممكنة لهاد لا سيتياسيون غراف. C'est bon? Très bien. Donc, votre attention, نقراو ensemble. Il est communément admis que. Il est communément admis que. هذيك كونيتولوجيك كما تلاحظوا معايا بهاد لا كولور هادي راك سون دو كوا سون دي كونيتولوجيك روابط منطقيه. Il est communément admis que من المقبول أن que l'école occupe une fonction incontournable بأن المدرسة راها كتلعب واحد الدور وظيفي يعني dans le développement de chaque société. كيلعب يعني المدرسة كتلعب واحد الدور أساسي وظيفي يعني فعال فاش تطوير في كل مجتمع. Cependant, certains actes de violence qui se produisent de temps en temps au sein des écoles peuvent entraver cette fonction. Alors مع ذلك بعض الأحداث بعض يعني هاد لي جيست ديال الفيولونس اللي كتنتج لينا من الوقت لوقت يعني في المدارس ممكن ليها أو لا يعني من الممكن تمنع لنا هاد لا فونكسيون ديال l'enseignement. Voilà pourquoi on se demande sur les causes de ce phénomène, de même que les propositions pour combattre ce problème. Alors, لذلك ومع ذلك يعني كنطرحوا او كنطالبوا يعني بها شنو هما الاسباب شنو هما يعني الجذور ديال هذا المشكل هذا de ce phénomène. يعني bien sûr la violence c'est un phénomène فهو parmi les phénomènes فهو من بين الظواهر de même que les propositions وبنفس الوقت كنقلبوا على الحلول الممكنه واقتراحات باش نحاولوا يعني نكافحوا هذا المشكل ديال لا فيولونس فاش في المجتمعات ديالنا بصفه عامه. دونك كما كتلاحظوا معايا درنا واحد الانتروداكسيون قدمنا عرفنا اشنو كاين يعني دابا خديتو فكره معينه. دابا غندخل لو ديفلوبمون. Les causes de ces actes divergent d'un milieu à l'autre. يعني الاسباب يعني ديال هاد الاحداث هادي او هاد لي جيست ديال لا فيولونس يعني كتختلف يعني من الوسط لوسط. Tout d'abord, كما كتلاحظوا معايا, c'est un connecteur logique. Tout d'abord, les parents n'assument pas leurs responsabilités, leurs devoirs d'éducation.
يعني الوالدين ما كتحملوش المسؤوليه ديالهم باش يحاولوا يعني يكونوا يعني في الواجبات التربيه في دون لور بيان سور دون لور ميزون. داكوغ يعني ان فيت كنشوف بان الوالدين ما تيكونوش متحملين المسؤوليه ديالهم الكامله باش يحاولوا يربيو الاولاد ديالهم، ولكن ينتج يعني على لا فيولونس. Ensuite, la surcharge démesurée des classes scolaires engendre la violence. يعني هذاك التحمل ديال الطبقات يعني المدرسيه كتولد لينا لا فيولونس. ممكن مثلا تكون مثلا لي شارج في القرايه، ممكن مثلا تكون مثلا الوقت ما كاينش، ممكن تانجوندرا، ممكن تولد لينا العنف. Ainsi on peut citer les circonstances déplorables. لذلك ممكن أن نذكر يعني بعض الظروف غير المواتية اللي كيدرسها يعني التلميذ dans lesquelles étudient les élèves qui encouragent l'intolérance et l'incivilité. يعني اللي كيحاولوا يشجعوا علاش على l'intolérance. دي كوا l'intolérance en arabe؟ يعني التعصب. اي لانسيفيتي هو داك الفظاظه يعني في واحد الوضعيه يعني ما تيكونش يعني فيها التلميذ يعني بواحد ما تيكونش كونسيون بهذا المعنى. En effet, certains adolescents exploitent cette surcharge. يعني نتيجة على ذلك بعض المراهقين كيستغلوا هاد التحملات المتزايدة أو الزائدة pour s'affranchir باش يحاول ديباسيو de toutes les règles جميع القواعد et affirmer leur volonté وكيبينوا على الإرادة ديالهم والشجاعة نتاعهم. On peut ajouter également ممكن نضيفوا تاني أيضا l'absence du dialogue يعني الغياب ديال داك الحوار كي amène souvent les élèves اللي كيحاول يعني يجلب يعني أحيانا التلاميذ à trouver d'autres voies pour se faire entendre. يعني بمعناه يعني يلتجئوا طرق اللي كيرتاحوا فيها يعني sans problème. Il reste bien sûr يعني à l'aise avec un confort. D'accord? C'est bien. Alors, comme غتلاحظوا معايا سالينا le développement, on va passer maintenant la conclusion. Finalement, bien sûr, c'est un connecteur logique aussi. Il s'avère donc indispensable de combattre avec détermination les actes qui se produisent dans les écoles. Bien sûr, le verbe s'avérer, bien sûr, comme vous voyez, s'avérer, يعني خاصنا نحاربوا يعني هاد اولا نكافحوا يعني هاد لي زاكت وبهاد لي جيست اللي كتحاول يعني تنتج لينا يعني في المدارس ديالنا. دو سو في داكوغ في الواقع وفي الحقيقه ديالنا لا نيسيسيتي دو دوتي يعني دوتي يعني التزويد او من الضروره التزويد المدارس لي زيكول دو كاميرا دو سيرفيونس يعني كاميرا المراقبه سامبوز. Il faudrait aussi prévoir des mesures préventives وخاصنا يعني من الضرورة من الواجب علينا أيضا يعني prévoir تخطيط des mesures préventives إجراءات لازمة comme la scolarisation et la sensibilisation. Ça veut dire que يعني يعني التوعية يعني التحسيس et ainsi de suite à la communication يعني التواصل et à la tolérance يعني والتسامح يعني ما بين الطرفين. Comme le dit le dicton يعني كما يقول المثل la prévention vaut mieux que la guérison يعني الوقاية خير من العلاج. دونك يعني هنا انا شوف البروف حطيتي هاد لا سيتاسيون ان فيت ولا هاد المثل هذا دونك كيعطيك يعني لا فالور بان البروفيسور يعني كيحاول يعطيك لا فالور بان التلميذ هذا راه قال لنا واحد اكزامبل عطانا يعني واحد l'écriture اللي هي convenable. Et voilà mes chers amis, j'espère que vous avez bien assimilé cette rédaction concernant la violence aux écoles. Alors, comme vous voyez, la rédaction est simple, pas très, bien sûr, compliquée, juste, bien sûr, juste penser, bien sûr, planifier et s'exprimer pour avoir des bonnes expressions, pour avoir des bons, bien sûr, arguments. Alors, voilà, on termine maintenant. Je vous laisse. On se reverra, Inch'Allah, une autre vidéo pour une autre nouvelle rédaction. Inch'Allah, à la prochaine vidéo. Alors, se ciao à bientôt avec vos profs de français. Alors, donc, si vous avez des questions, si vous avez des propositions, suggestions, n'importe quelle question, quelle que soit, veuillez bien sûr
m'envoie sur l'Instagram, je suis toujours disponible. Donc اللهم يسر ولا تعسر.